जों त्रिपुरायाव जों बर्दास बायदों इंडियानि बर'फोरनो बर्न सिटिजेनशिप आर्मिनो बर्न थागिरमानिनो बंगाइगानो प्रब्लेम अमनि बागिनो जोंनाव थांफानायनि बागै गालेनिया प्रब्लेम फैनाय आपनि बागिनो आपिल खायो रंमा चिन बागै चिन हाय बागै दफा सांथाना बागै अबसे दिन बुंखा सांगा आछे बंबो थारा कि थांनोबो ताबो चिनि दन बागै सांथाना होय दङ चिनि सा बरंग्रा रजिदाबरा अक्सराय जायो जाबानो आमबार जे बर'रक बिश्वजित देबबर्मानो बुथारका बरंनो फासिनि दाबि खालायनो आं दिनै इसाखौ सानाय बेलायखायनो चिनिजे खादु माने खावनांगौ माने आबो बेलायखायनो बुखावनांगौ चिनि ताकुते बुकुक संनो सोंबा सावो चिनि बुखानां माने सालबुसुक दंनाय बेलाय बारा रबिलिटन बुथार जाका खादुलायका मिसिलकारिका आजराव जोंहायनो अपोजिशनाव जारा दंनाय बर'खौ बेलायखायनो चिनि खका তিনি বড় ক্ষমতা থাকবেন পরে रबिलिटन पगुन थांगा তিনি ও খাদুমারে পান্দানি বিসিংতে आं তিনি কই নাই তিনি ও জায়গা हमसं मिसिल खायै जानर नगो थांगायनो पगनानि कइया बिनि लाई बुमानो सोंमा नारखाय তিনি सुब्रम देवबर्मा कवि बुथार जाका शशि मोहन देवर एसडीएम तत्राव दुखैरुई कजक सरई बुथारि जाका प्रियंका रियांगरब साइकेल नि खिगलाई बुथार जाका ओमो हाय गोबां मानसिनि बर'रक बुथार जाका किन्तु चिनि लाइफ बुमावो ताबुक जरा खर गुसु बिजाब बय सोयै ओमो हायके जोंनो याफारि मांखा बसे दिनै सोंनाय जों दिनै जों जदिनो जे दिन থেকে তিনি ভাই 9 দিন सिगां कांचनपुर जखन बन्द जागो अनिर्दिष्टकालनि बागै जोंबो जदिनो तिप्रासार थै दंगाखाय जत्तनो थांजा खायै 18 मुरा लंत्राय बरमुरा समस्त लामाव जों दिनै नखलाय गागाय रियां बुरुनि पक्षे इच्छा खायनो मायागार खामोन তিনি বিশ্বজিৎ থিমে বাইছে जों दिनै लामा नखरो কিন্তু এর আগে जों लामा नखरनानै कल खालामनानै दुर्भाग्य खाजानि दाकुते मुकुते की सरकार जे सरकार যারা ক্রিমিনাল সুকান্ত দাস যে ক্রিমিনাল বড় পুলিশ দি গুলি বাই থইকা সেই ক্রিমিনাল 5 লক্ষ রাং চাকরি গাইছারনানি ঘোষণা খায়ো আর আনি বুথার যাক নাই এত অমানবিক বুথার যাক নাই হাইমন মুকিয়া যাতে বুথার যাক নাই বিশ্বজিৎ নব আবো অনেক সময়নি পরেছে বনা 5 লক্ষ রাং একটা চাকরি নংরিয়া ফানবো চাকরি বানাই ডাইনিন হার্নেস কেস নংবন্তি সরকার কি সরকার বিপ্লবদেব কি জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের 144 ধারা আইন কি আর আমাদের ক্ষেত্রে চিনি ক্ষেত্রে जों যখন কেপনি বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন খাইও আগরতলানি সেই তামনে বনা সেকেন্ড হাউস ছিল চেং দুলা খাইয়ে বড়ই চিরাইনর সব রং প্রেওই সেই তামনে বনা নিনু উত্তর গেটনি শুনো রং প্রেওই 1 ঘন্টা পর্যন্ত শুনো তনিয়া কিন্তু বরফ সেই কোভিড-19 করোনা নিয়ে সময় হবো যেখানে ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী সাকলাই যাক ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইয়া ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সাহায্য কেবো বড় কুটুম্বই মিছিল মিটিং খাইমিয়া কিন্তু বড় খাইতংলে রাজ্য সরকার বিয়াং বিপ্লব দেবনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিয়াং তাঙ্গি বরনি বিরুদ্ধে অ্যাকশন আয়াং বিয়াং থাকা সেই চন্দন চ্যাটার্জি সমস্ত হুস্কানি রই নাই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বসে এক নাম্বার বলে কমিউনাল ক্রিয়েটর এক নাম্বার উগ্রপন্থী বাঙালি উগ্রপন্থী চন্দন চ্যাটার্জি
এবং আরো এই যে যারা কাঞ্চনপুর যারা তোমার তিনি বড় যত্নে এক নিয়ে আঙ্কাই আমরা বাঙালি ভাইকে সম্ভব, আমরা বাঙালি ভাইকে সম্ভব আগরতলানি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গেরাও খায়ও, আগরতলানি সেই পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গেরাও খায়ও, জাস্টিস নাইও, কিসের জাস্টিস, কিসের বিচার? মানুষকে পুলিশের উপর আক্রমণ, সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ, সিভিলিয়ানদের আক্রমণ, সরকারি সম্পদ ভাঙচুর করছে আক্রমণ, তারপরেও কি বিচার? তারপরেও ওই ওয়ান জাস্টিস, কিসের জাস্টিস? বাংলাদেশে আজকে কাঞ্চন প্রভা দেবীর নামে তো কাঞ্চনপুর, কাঞ্চন প্রভা দেবী দয়া খাইয়ে রিফিউজি রঙার জাগারিয়া খায়, এই রিফিউজি রক্তাবুক চিরি খবো, এই রিফিউজি রক্তাব ব্রো শরণার্থী গো ব্যাক, রিয়াং গো ব্যাক, जों बरंनो जागारि मानिक जों सताव गो बैक পরবর্তী সময় जों खुमलंग हिंजांनाय खुमलंग दे बरमार गो बैक नों हिंजांनाय दे ताइ बुसो हिंजांनाय हिंजांमां अर फाइस फाइया बनि बागैना खाजों दाखोते बुकक्र জাস্টিস তো जों चिनु प्रसे आनजास्टिस दंले कोन বিচার करिका चिनु कुपुर कोन आक्रमण खाय आसामी रमजालिया आसामी रमजान खाय थियगै रजागो बिनि 100 बजदिन तिनि बिश्वजित देवराम बुथार जानाय बिनि 102 दारांनाय को आ जागा थांनाय दि अंगला अनभेलेबल तमनाबना वारेन बिनि बिरुद्धे किनु तमनायब्ला बिनि के बेल मानाय जात वारेन सिंनाय अमाहायकेमां तिनि छरिदु बनि बागाने खाजाने ताखुक दे बुकुकसन तिनि जारा सरकार तंगानि खाजानि जारा त्रिपुरासान मन्त्री एमएलए रनो साना नायो नरक तिनि करंसा जागा थंसा खायै 20 জন एमएलए रक थांचां सिरे नरक थांचां हैनाय नरक ताबुन सिबि सासिरे सं জাস্টিস नायो समस्त मेन रोड बंद खाइरे प्रयोजन एमएलए रक 20 জন तिनि जदि आसुक जानकाय 1 घन्टानि बिसिगन बिप्लव देवत बाध्य खालामनो इयाखानि सरकार तंला सरकार साबाय एमएलए रबाय एमएलए साबाय जनगण बाय आरो एमएलए रंताबो ओइ वान জাস্টিস नि नंगरो मान माखाम ती से खमनि आबनो जों पयतो सालिया आबो बायताय दाइल गलिलिया कबिखाय फुनुसिनो नं सामं नांखाय विधानसभा विशेष अधिवेशन निंगै माननीय बिप्लव कुमार देव नं सासिरे आंताय मालिहानि नं साख्लाय रिसिरे निन हिम्मत दातम हिम्मत करै ती रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि मांथंगर कायरिखा आसल सारा त्रिपुराव आंदोलन चलो एक कक्र एक विबृति कर अब बंधुजात सरकार अब बंधुजात नेता बंधुजात मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चिनी बरफ उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव बर्मा बड़ी बागिन तीन खातरे ताकुते बुकुम अरण्य आंदोलन पाइया चीनी आंदोलन ताइब राख मांगनाय जदि बिप्लव कुमार देव पाई से मिजु कन्वेंशन नागरिक सुरक्षा मंचरक जदि न आरो चिनी रियां गुरु रंग शरणार्थी रंग पुनर्बासन रिया हनै जदि न सिद्धांत नाखाय संग सारा त्रिपुरा राज्य आंदोलन माखायनाय आरो न मानिनाय केंद्र राज्य मिजोराम सरकार जेखाने त्रिपाठी आलोचना हैनाय एग्रीमेंट खायगा ताई बरो रिनाय हारबांगो थेलाकुंगो शान्तिनगर दसरामो अंगे मांगला आरो मारे नाय वांदी रंग ठीक खायनि बागै मिजु रंग ठीक खायनि बागै आरो न छे 34,000 रियां रंग माजाथं माजायाथं आरो न मातो नाय आबो तिनिनि चिनि समायना नांनाय खाजों दाखुते बगौज बने बागै नगर 300 আমরা আজকে খুব খুশি মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন আমরা প্রত্যাহার করেছি খানাখাইনো করুন কিসের কিভাবে খুশি হলো আপনারা আমি বর্ণপুথারি খুশি কেন বিশ্বজিৎ দেববর্মন সালকে থাং পিস কুতুঙ্গর ওই দুনিয়ানি ওয়ানসানি লাথাবাই উস্তার উইনে পুথারি নর খুশিকা বনিবাগে আনতে বড় কক্সে তাকুতে বুকুচন চীনা আন্দোলন কুতুং না নাঙাই বরফ যদি অনির্দিষ্ট হকাই जोंबो অনির্দিষ্ট মাথা নাই বরফ যদি একজন থুইকাই সই 100 জন থুইনাই সারা রাষ্ট্র সংগঠন जों খুবরাই দুয়ার দাই তামহিন আন্দোলন তামহিন নরখাইনচুন বিপ্লব ফাদানি বরফ
asik kai makai oro tongner thiri phunugoi chini hanasun tugunai abose asfal ko jatona taisa chobani chibai yafaroi mon chobano te krak khanger bagai nor guskang aku phairan siklaro nasuk sawinani kok paja tibra sada payu blok jatona hambai